Hello po. Ayos ma'am, good afternoon po. Sa Lalamove po ito ma'am. Hi, opo. Apo. Ano na po? Na-pick up po niyo na? Nandito po ako, inaano pa po nilalabas. Ano po yung i-deliver po ma'am? Mushrooms po. Ma'am, okay lang ba? Wala po akong lalabag. Okay lang. Ay, ipabox niyo na lang, sir. Meron naman dyan. Pwede niyo lang i-box po Ah, yan. ibabox. Ah, sige po, sige po. Sabihin ko na lang po. Ipabox niyo na lang po dyan sa lalab. Nakalabas na po ba sila? Meron na po dito, nasabi ko na po kay guard, kay Sir Guard. Opo, sige po. Ipabox niyo na lang, sir, para safe. Sige po ma'am. Okay po, Thank you po. thank you. Sige po. Yung pong kay Ma'am Karen Gigi, yung papunta sa Jose del Monte, Bulacan. Ma'am Karen. Karen Gigi yung nakalagay na nag-book po eh. Dito. Ano pong titigasin niyo raw? Hindi ko, ay, yan? Yun daw? Yan? Mushroom daw yun eh. Pwede daw sir pa-box. Choy! Oo, titi. Sir, pwede daw po pa-box. Pa-box daw po. Ay. Okay. Wala po kasi akong bag. Mga ganyan, mushroom. Wala pa sir, maliit-liit. Malaki masyado para. Ay, 10 na. Sige, kasi tama, marami pala yan.